abo खूब broadly language broad ongkha nara bunu khana abo chung within 6 months abo no constitution shape constitution is articles of by abo structure shaping khlainani central government by state government by Tripura motha abo committee khalainai abo committee khapai first sitting on obote joto first second agenda rokhlai bobono jine ADC bo direct funding soho bobono poila khaijaknai obotai rokjong salainai ebong obo advance obo ang samaya bakha bisingo sipuno botai rokjong saya kintu ora khub ekta interestingly jate chung direct funding ongai thango obo chung aro meaningfully oro khaijakha ebong tax ba kabama tong a tax bo abo expose khai বিভিন্ন violence bongmano poni bagero chung khub consume khai abo no tulok Maharaj by Salaika jate kuno section of the people brown no victim ongyate chung abo no interpretation thik makhlainai ebong chini tribal area wo je right on land forest land ong thum government land ong thum tai chini rasbari ong thum tai ta bozagong mu rung bai chok mai jaga nirmahal ong thum juga maras bir bikram ne amolot bos namoi klangmani abotai ঐতিহাসিক জাগারবো ADC ni within ADC মানে রাজ্য সরকারও ত্রিপুরা মথা বাই বিজেপি তাও অ্যালায়েন্স দা না বুমতই তাবু বো পাওয়ার শেয়ারিং এলাইন ন মাইন নয় এলাইন করেন কে বলন ভাই শেয়ারিং ক্লাইনা অবর তাবক না সামনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ন চং পার্টি তুপ নাই ও কমিটি কে যিনি ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ও আবো যদি পাওয়ারফুল মানে ক্রিং ক্লাই চং হাই থাঙ্গাই মিটিং ক্লাই সিদ্ধান্ত না নাই কার্যকরী হবো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি হোম ডিপার্টমেন্ট আর মাতং নাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি কমিশনার লেভেল র মাতং নাই মোটা নিব চং হাই অফিসিয়াল র মাতং নাই আইতিনি তাবো বিজেপি ruling government by tabo understanding ekta align haitini ma apply kha ebong aboni tuino je state government abo run by abo BJP ebong BJP bo chini scheduled tribe ni leader of program bravo chini bising kisa negative bro kaitini bravo ni robo negative bro to obute rong ni bagai no chung emni se chung minority abo bising se tai negative role khainai butong okay puto rong no chung so understanding of tonoi chini step chung bari rinai nang nai apon boi tabo chini khorok nai minister abo chung no dari kaja sir function of tonoi bini ongmano nini kuno tourist center kiba entertainment center ubtei bongmano oborok manai skhainen bagai ADC ni thane abo tongthung ubtei rok sini ekta prostab botong ebong tabo broadly text je ekot prai 2-3 pista tongo abo chung tabo committee ro khlaiye bono bo no chung abo implement khainani first phase khlaina abo chung salai nai
tabuk obo ti sign ni achu obo no chine accord ni yo obo chine founder Maharaj Pradut Kishore bono motamuti chine u kuthumlai obo atkai ko torobo o motamuti brief krai saka এবং जों जे जायगा थाङो बिदि नाराव हायते जोंनि बर' रक सोंखालाय अब्लानो जों सानो अब ब्रडलि कभारेज दिखा अब जों इमप्लिमेन्ट मा खायनाय नांनाय এবং इमप्लिमेन्ट खायथानि बहुत डिप्लोमेसी जों मा थंनाय नांनाय अबरावबो जों किसा मासा टु साम एक्सटेन्ट जेतु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पावार नांगौ बरावनि पावारखौ जों स्टेट बाय जों मुं सोलायनांगौ पकड़ाई थाने ना कोई प्राय कोई 1000 कोटी रां नांगौ विभिन्न इम्प्लीमेंटेशन बागै था अब तो रावनि बागै ना जों अब खालामनानै जोंनि बाखाव एकटा खूब जोंनि आशा दङ এবং कन्फिडेन्सबो दङ जे अबनि तयैनो जोंनि ट्रिपआव कायसा डिफरेंट शेप जों तुब मोननाय वो जोंनि आशा दङ अच्छा सर अब जों सालायखौ अब सालायखौबा अब उलंथं अब नेक्स्ट टाइम होता अब tabuk jara te amor onan ku wan sok boro no khani kare ko discussion bong ya hoba अब tabuk assumption angklai gala सर के लोकसभा इलेक्शन माने ओ इस आजक थायले टिप्रामा था बातायना त ना ओ सीट के बुंतै के नाय तंगनो अपनी पार्लियामेंट इलेक्शन ते चिनी ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सीडब्ल्यूसी सह जों सालायखा आरो जों दायित्व रेखा चिनी फाउंडर महाराज प्रदीप किशोर न जे बनो अंखाय चावो कैंडिडेट 100% चिनी choice কিন্তু ও আং বাতাগলা দিনে সাবো अब चेन दे अंक बोले आं सिया तिनि रक जों मालायनाय ओंखाय तबक बो फायै चेब्रिव थांनाय चेब्रिव थाङै फायै जों आं बाय सारिगो सुलायनाय ओंखाय अब पार्लियामेन्टनि कैंडिडेट बो दंनाय अंगिया এবং बनो जों दायित्व रेखा फाइनाली नों प्रनाउंस मा खायनाय सबो कैंडिडेट नाय अब आं अग्रिम आइडिया दि सिटते पुना अब तबक साया जेतु दायित्व बिनि এবং बगाय नाराव सालाय खायखा अच्छा हेंगे जदि न महाराष्ट्र जदि बाताय खाय हेंगे इलेक्शन हेंगे बो सिम्बल बे बाताय जानाय हां बो सिम्बल बे बाताय जानाय बरोबो जों सालायनाय बो दिप्रा मोथानि अंख्लाय अनारुबाय नो बांनायता ओंखाय तावते कैसा मांगले कैसा नजर दङ जे नंनि न टिप्रामो थानि एमएलए ओ आम्बासानि चित्तरंजन दे बोरमा बनो दाल बिदाल जागारगो माने कन्ट्रोभार्शियल माने माने কথা বার্তা সামনে নুক জায়গায় দङ আমরকে বুতই মানে কোন নংনি দল বিরোধী কগ্রক ব সামনে তা তং খায় के साकांगे कोन पदक्षेप नং थाने नाजांग आमते कोन नाहार अब स्पेसिफिक अनि औ नों सामने आइतेनो खोनागो स्पेसिफिक जदि जों कोन रकम एविडेंस सह जों जदि मांख्लाय जेनेबा पार्टीनि डिसिप्लिनारि एक बडी दङ अब जों आरो पुटआप खालामनो सिस्टेमेटिक डेमोक्रेसि बा এবং अब ओइ नों दुकानदार नों तामबो माने फालबा बादाम फालनानै गाव नों रसगुल्ला फालो थांनि आइ मायाबो बे सिस्टेम के दङ जों चेक मावखायो के आबो बनो माने नंनि जे माने पार्टीनि दाल बिदाल कर्मसूचि अंगो माने ओ हांगार स्ट्राइक रंगो दाल बिदाल रोड ब्लक रंगो आपरगो बनो नुक जायगा आमनि कारण त तामरो खाय अब जों सोङोनो किन्तु जों बसो तला थाङै खाया ता जेतु ब लेजिस्लेटिव असेंबली ब अनेक कुचुक এবং অনেক রেসপন্সিবল দङ এবং बिनि स्टेटास बालादाबो अबनि बागैनो जों जतनो रेसपेक्ट करियो ऑनर खायो किन्तु ब्राउनि उ रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्राउनि जे
respect nó যদি ঠিক মতন apply খাই মাইয়াং খংলাইলে जों तेलुक बनो जों नाय नाय एवं स्टेप जों आलादा तेलुक मा आगो